Assalamu alaikum. Andani dokaya mbeshalini marahaba hanyonsi. Uliho ngasi wakati mziro ukawa hata zimisajira kwa mbeshani limwambiani ukawa wakati mziro mana amali nsiru liyo inu nga mjua ukaya ngasi hama konfinma ilo presque total ukata bisike tufanya hazi kwa wangu wangu hamra wa 20 juu wa Suliban washinda hunda na wingi wa dunga taksi ngabo kawa kasi bwana zinu ngasi mazinu Mwenyezi Mungu tumjazalile bazinongo hizo ngazitongesa watu njia mkuu uliho dezenongo rifanya uzinu rifikiru kaduza kusonsite ukaya karjo sanatke wafuhi babi ili rishinde surtout akahuja sirakahuja hemidu rishinde rende hemidu hata waswihira haila lera ukamja tabisho ziani jaj Arjua kaya inutsi kawaida inu namna ya ukaya kartus dehi haku sharia shaka wajibulawa shaka katina nzi ya minwaji ya wili habari za parawan tizinji yokabala fanya mahadisi sina Madagascar waje wari balie rise Komoro mahadisi yao ya hadisiwa ya hisa ya kubalihaniha Leader Madagascar va reconfirmer date ya le 23 mani lirawambia riwalindi karjawaishia riwapara riwaharsele hata warivesha email warambia kaya hausikitifu ya mvio ya wangu jana na mengo mine wakaanza walibalie ihamlima isi somo teribonsi harmaensi ya Ethiopia Wardi warambia ukaya wafikiri ukaya vanu ile 10 août le 10 août ngodo wafikiri ukango senge joka disponible wakati da huo heli rutsoju akaya tukaushida rienshe tswabili karja joka na riwaya 10 août ijoka huja tena kartujua ramwaka abala ngarenjeza umbabi tena ngosende le 15 biroha wakati ndio huo Yono Ethiopian Airlines Ebei warambia Karjajo hoyamba banu ngarjo yamba mwijue Chassi sirtu na miyori tao Manamba $1,500 par tête Ngem nuhele $1,500 yo ambase mnatso jobaki Yado enshi hata endi joka ulo amraja kumela returu ya Rendeze miyori tao Rijuliziwa ni ambassadeur sikanja kautua zeno hizo ambassadeur ndiye alijuliza ya nike numero ya bana mpare Hermoritus bango tayari wafanye action hiyo jari para Hermoritus ndio hadisi sinao alhamdulillah ndio mahadisi kao kaja kasa wa Hermadi mana Hermadi ndio sikanya ngumbabi euro ikahaju shaikuru hawe kanjema ya ukaya wandu wake hauwangu mbabi Shahunu render mundu kaya walibisao 260 €, iyo nga mjua ka 260 €, iyo hambwani hana 275 €. Sheka hodo badile ariari 260 € ndio haju hana ila 275 ya Madagascar. Sha uliho de $1,500 raremo yo bula nezebio razenda rono kaya na rizingare yabo bakabatika tina yabo. Na wavantajia saya dukaya ya vyoyo ya mbage jobahiza wandu jana na mingo mitano na warandar wawenji hana wala Hermadi wabawachuka wabahiza wardite na warambia ukaya hoshinda reprofite bei hiyo ngejoka ulazimu likubaliane lirenge amvio mbili zende usiku zima yabo wandu majana mararu na 12 iyo wakati artahe haja rambasi vansi sindera kaulazimu kelutahe haja hiyo Alafu ranzi utende uzamba utirejeze suala hiyo bayo risare kubali. Manabo rijunuka kasima jana maranda ya refanya voli mbili leo. Refanya voli mbili usikundu aji hao kawala watendenge lazima wafanya test wa confinewa sikundaro na tuomba kande nsuriane vende voli ni rwa chitsena ibala wandu majana mararu na mengo na kumena waili ya risare timu Yabo riwonwe avantajio ya ukaya
sisi ngarujua kaya katika nyumba za haka katika nyumba za mawajara ikao owenyize nyumba hizo hata le premier jour ya sisi ultimate sisi karde wahira juha wa ujawari limilia ambaka elwa yeye aho mwizi ujao sindaula wa vira da unujao lakini mulibe ngeuto ulala sijao namba kaya yabo senongo hizo ya mvio hiyo ndio faida nasi maana yabo ngecho utsongesa na tufanya voli ya le 23 redige tufanye voli ya le 26 yabo utu haka janjia zila ziumengomira ruwa beshe wa ujemsinze piye yabo zitinzi piye usiza unaka uchauzilenge maudu wangokaya libaila nyumba nikubaliane mahadisi ya kamema ndondo zinongori singizi hisi baada yabo kaula Richard fanya conference ilimwambianye heli watu tukaufanya tukaurenge mapesa ho ambasadi ili riche hamwe konti ya ambasadi ri transfere rifanye virma hamwe konti ya he societe ili ya he compagnie ili watu jogo zinongo hizo zipanga rije zifanye usiku wa leo ngamona ukanulio katwa ambasadi katurenga mapesa shangara mu hadisi zinwaje yabo iyo alama wonisa ukaya sendro sidezili yabo ba hadile suala ebanga sidahu ibanza bari suamba saati haba ha sharilo boda honihun hamba mahadisi asila yukanga rwazo mapesa habari dukaya ambassador wa hatu ngasisi na era mtsana simwambiani kaendelea nke numero na kaumpara eni za chiripia kuzijua atensos e compagnie ambako anaka uto usinya kontra sina on lamba di ambasadi do aju utumhono lamba kama titabu ba ambasadi wodasi sheza chirihin bala ila hadisi ya he kontra hiyo wakati ala vinise Komori ili Komori wajo kukubali ukaya ila dimuri wakubali rijerisi herikensi ya vyonge jujohenda document que jawasu Komori l'ambassadeur et de harenge document inroaji ikaosisi kajarambia hadisi ya societe ambao Madagascar Airways wandu wao ubala wandu mitano ya viewer hapa waba watu kufanya turumbili usiku watu ubala wandu jana yabo hata watu kauritimizi hunu ngasina wandu majana marandaru yabo ngarjohu jia hata fe utu efasiri yabo dukaya na mregezi la piye mwaerewa mlibe nyumba mleba hindu mdimuzi sezindraji zije hizo ndizo mcho kupashilia sijua kama nene wangu evo mana ikaula dhimu rikamu waramba karanzi mwizo tu ngarjori mrengeni ana mfanya list hata sisi ngabo wakati reparara mwakabe ha dossier utambaka nsube hamsusa haba nsusa hase zangu maana mambo handani mambo akadwa bidi mambo akadwa raru ulemewa rambani rabo hunu hata ndi hatari jeleza kazi nurabu pia vijuha hawasi ambaka na mchirendrazi haini mru ya huze ila mbuzi ya ihanzi kakeja wahia huziwa kange namba ipande ya baterahani ili richibibie zinawiliza hatu riseza hatu garjua kaya sisi karjua rengi amvio riseza hatu kahaija kaya l'autorisation à Bouchiri, l'autorisation à Komori. Nous sommes kaya mbaba hatu lo humu ndi ambasade. Eko oblige ritengele ambasade ndiwaeleze ukaya fikira ya ushidani msaidieni bodaula. Wakanyinyi kama sina fikira za hatu kama sina njida au kartujua baka mjarongo akamjama garongo. Chasisi rono kaya ndembio ngatu rirenge initiative ya kwenda mbio richitsaishe mapesa hatu na mlisahilishe namna ya ushida ribuliwa lirohe hunu ribuliwa rikensi Komori
yabo sisi kaulinda ukaya harumwa mruvama yakana hadisi yakaulazimike de mwinyize rongo hizo yasaishe zenzia pia yatsahene mapesa yakaulazimuze rongo yaje arambie ukaya usiku kadha na mje msezani yatushinda yazifanya mwanansi waye ikaunga harumwa tabu zilonziwa mbahindwa hula wiyo ketushinda yahe namna lazimu uliwe nyumba ngio hatari ida hata ya jirenga initiative ya helio sisi kaufikiri kaya idaula watuhenda heni mbio ya henda ili wasaidie mwanadamu. Halafu zendongora jarahundra dokaya de kinyume daula ngwaona okaya mbasaini opportunité ya udili watabishe tena kwa jatushi hanu tabifu problemu hunu mwamukaya ikawendo tazao raha utu ejanjia abo kwa jasufure ndondonzo na karan no kiradhi rwanje zumwizi wa utu odo hanu zeno wezo za wasu sisi zeno wezo kartuzi wana hati tojero na abo ambassadeur ikaunga sikiti hakuma na minde wandu ikao mide mengoni mwa wandu ikao wakaumnika confiance ya tosha kaunga bo wanama wakaunambia evale ambassadeur wala umniko confiance tamba oui à 100%. Bahewe wanama wao mwatsausa mahaleo atausame mwatsausa mahaleo maana kweli tiwewa sha vanunga bosi wanadamu kaya mkachimjije mtu rahaja kaya hamuona sikauaminisha kahamba sikauaminisha kaurenda hata vano wandu wahanzi wa ambasadi wandu waji wa bahari mide mwanae wani haua ndongo ya bani usufa bahari Germany camp yodiheli raka ushida rebe iliana usikwa leo ngamina usikritifu mana zinongoza jiri zinu sindo utoka ya ula wanzani wa hatu sindo baba ni mwana si banongo utoka weyonsi ya utoka vanu ngamfikiri ndongo zinu na mrenzi hizo abongeri shida ne kakarelewana sharto jani munde vala hasa ndongo zinu wachinziani na sibala ngasina zilonziani naende arambarende hula ngabo sikitifu wabili ngamona message kaonga zenda o Facebook ya moto wangu maulida kao stagiaire kwa ambassade ngekontia ha Facebook hata message za ukahali wangu kurundano wende warenge mapesa wanke wandu waloyo ya hevoli halitoka ukaya maulu usikitifu Mungu ibanu dahula kamili nyumba ya kamili iliona wandu hazishiwa waliwa wale daula wedana analakili wafanya mihori walonanka zilo ya walona fei nzima wayanzi hamba hindu waileme mihori ya hao manasikana ushidalizia utoka hanza ende yanke mrugu mapesa karna ushinda wadu waona we masula sha sisi kartuwa na masula haya sha hamastehi ya hei daula ikija choka maslaha ikiba tufanya mbape ile mwamna mhori huwa onio ibeha ukayana mwende mwalibe mapesa rajojua kabane mapesa yanu utoka hanza mwedo ya libe kabane kweli yanu ambasati doa shelo sino wasini buku ya stagiaire hadisi ukayaza no wasini kasisiri message ya mwandu dokaya sisi riveha amwe page hatu riveha message rimwambia yuka na mtahadhari ngatirengeze mziho ngomira ruzahe yabeshe wazo za mzingamanya ende hanka wandu ikao hata wo ambao wandu wende kwa tusubuti wazihakikisha kazinu kweli haini mruri amini maana banunga wasa waloi shele sikarna ushidalizie mnu bangu vachafikira ukaya narendei horawa vanetsurandisa zenongo zinu sikarishindi mabaya siurendwambi hata sieni sara chavan sitswamba hadisi kirwamana viru havanu kirwamana
muoneza jiri Dar es Salaam ngabongulwe mihono ngabwandiri sisi kazi chaparu jiri mana zemfuweza hatu izo ziko hitwani yatindo mihono alafu barani bana ajela milane habari kaundo zichiro basi habari kazitinyangu ikali ndonza rihensi wa hunu he hadisi ya hevoli ya wanu mengo mitsano eni usiku September wecho runda hunu wandu wao kwa tina hasara sisi karuna habari ngoto zijua alimu ya mvio hiyo hata mimi wakati nsushidana jeleza hata mvio inu irengwao ngio mapesa mengi halalara kubaliana hula yonongo ya mwani ganzori kazi mapesa kwa jumaya ya bili ngebahiza wandu babititi na bosisi wengi kadwararu ngona kilo 20 na sindari kwa kilo 100 5 bagages ewa yabo karibu tsaharanga ngasina mzaza hatu ikao ngujo mrehemu ya fiaban raka hadisi tena ukaya maiti na vyo ya kayoku shirika wabaka batitabu ngujonjia ikao harmale shirika linu tena mwaka yoko na paro shida wamba hizi alafu washa ridanganyi hakatwelewa ebanu inu zabari ngabaza huana amona yengabo mbanrongo ibabanu lepinda la he mwana ulobushini azingamanyi hainu mizi 8 ibabanu ngwanzo lepinda lilitoe mapesa limke mru mana zinongo heli zijili huu hamanga bo faida nyindwaji ikausisi kartujua sisi kartujua tujombaramba ndrabo ukaya enu faida mana bana faida yotoka namna zinji jokirke inu woi mwanzani wanzo ya jiviziwa jokirke woi kartujua namna zo sha ekana utomjibiza wakati mrwaji ya ransi horenga ho adhibu wa Komori hamandai ikawa wasawangamia deja wasawangamia deja hadi tena ridiliwa sasanya hata mpaka watu hufa hizo ndizo ndio katushinda naelewa hata abonge kwezi wanama wa Komori abani hangu masuki wangu wase wa hangu hizo ndizo habari kaudo za jiri ilianza rijeri banu sisi karjasiwa ewa ngabona wahine ndio sijua pano walipara wa ambasadi jana rendera fikiri heri kutoka urenge mapesa leo ngamona waweza jiri hao ile kutoka urenge mapesa leo na balao ngwa toka wenda kurunda ni hatari kubaliana ukaya zinongo heli zilio kaini tirenge mapesa leo banga bwana ndongo walo hizani rijerenge ranisorenge mapesa maudu na bala ilajwe nyirwaji na mzie mtirenge mapesa leo sisi jekilibise eo wandu wao waliba wao ngatoka wenda zao Allahu ya'lam aini mrungu angajero hahe yani wendo yanke manajwa makango yanke ambassadeur de mapesa chata ambassadeur ye katusukuti haba kaya no minde ulengo manaka jato hata papier officiel lo inji sisi kaanza jetire attention hiyo ya mwando watu wahi wahenda ridite na limwambie ukaya hamwiso mahadisi kaodora ya hundra letasila leo doke bwana hatu ketuzia bwana hatu ketuzia na nyinga mtu ukaya kartiwa ukarambeka ngararenga mvyo ana darenga mvyo hiyo vetina orenza yengo tukauruha kushinije yengo tukau kansi da ne daula ndio watoka hamba kaya tuhabushi
kansi Komoro van kansi hamo wakati normali wakaya ngararenge vol commercial inu toujours na fretno na sina besoin ya heda ula hatu sha alhamdulillah ngabo wangu kao ngwaelewa wose habari zamba abantu walo hamwe dauda waelewa ukakweli zinongo kwa tuyelewa bao hamanda asi vanza barizi chirwe linu wakati kao wana wanu wahundu namna ya josahilisha zinongo zende namna lazimu vanza bari wali wataho waelewe hundu mahadisi vantrasi ya uka ngabo mahadisi yaendelea huko Komoro ekaitso kazi ndongo za kweli basi kartujua ya ukayamvyo inu ya kweli ngetuka ujuha maudu sheka yo ijuha zenongo zizie yabo rangale zinu ikaudo za hadisi wazitoka ufayo wenji kartoma kazi jo wasili kartoma kazi na wasili shahaula uaminifu wa hatu nanyi rikamanza rikebazima ya huamini zenongo hizo ukamkinishia hari hunde faida ya heizo mbio ikaondora henda zote rihadisi sinae kompanyiyo huyo vantasi ambanga mjue mashaka mwaya Komoro au sikitifu ya Komoriyo nga mwijuondo amjuka ya mashaka ya hamenji sha evanu mizo na kanza nijue nani evanu nyinga ni tayari tujuru njeni mbalieni sirijibu kaya nga tayari abaheka nga mitayari baminga minziani njalala bangu nga miharuma mahadisi ya hangu ne kuvunuma Komori ya ushinda rimunde namna ya ukaya rifanyeze voli za hanyuji abonge yotoma karjama myani ukanga joka ukiri au kazina ka ukiri sha vanuka batsinongo ziko ukiri haruma hulala wanrutso jinikae toma vanutwa Komori ambari toma emu hanahula wanrutso jinike toma wanrua jinika courage ya utsaha zinongo zikiri wanruendela usoni zinongo zikiri hausika kazikiri izo ndizo racho mtsahani leo mtsihise toma heli marifanya confiance juzi na jana no hanulio vanu mrenuvele confiance hiyo rijinike wakati waleo maudu kamgwa benze zinongo zinu riombe Mungu zihunde masula yabo hokaya zinongo hizo ziwaswidi ngela ni mhaini mzima ndasi yake convaincu ke mapesahe na kumfukoni yardi tena haini mwanadamu mwananya mtu hunu ya mpari ya mwekaya emapesaho na kumfukoni shekar jarji hunduka ya ilamvio ikiri maudu shabale mapesa hayi msamunka mnumru ajihali ngamjo kawaida kwa sikarsina mapesa ya ulivia wana ate hatu mina kansibanura hansu chweli mjoka ulivia donc zindezi habari kusewana mangabochuka ngena mbabia kwenjeza mjwenjeza batika mde shazi kamuhimu ilinieleze hauraji namna ikao zindundo za jiri hata zichirihondo vandu wasiliwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mande hili manama zoni saba hauraji au mwenyezi zambavi ila hangwa hili lijienshiru sinduma huu uaminifu wa wafanyishia baina hatu mwanda hazi wakufanya hazi ambasad anayunga du kalifie ya alama ya munafikuna idha hadatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha utmina khana من ويز وظيفات من الوافقيا نموينو wajawa devili kama sikitifu iyo alama ya mnafiki izo akanza limwe zini banu side marshi sifaisha zinji amade heli wanzita na bahishao kana ushinda na mbezi nyambo neze agresura ziparisanziani shazi zrashmishi haukaya scientifique itarumula on est parole wa gouvernement medimsaidie
arondo haraya ritende wangu juma jana amasikitifu amfikirikana usikwa leo urashelewa haini mra wangu publication ya uhakikisha ukana ngarenda weigo shazi charge ngizo za hatu rangu test rangulo te na ubenufu wonisa ukaya soti pia amadeli rakarazi hanzi rikata yari rijilibie ze testi za hatu jari haraziwa ni daula ya Bushiri serikali ya hatu wazijua ama nini mzijua kwa japaru juzi isa suala na ukana emana hindi daula Bushiri wazia au bangaru mbenula nesir harumaze dimarshi emana daula Bushiri wa haru rifanya ze testi hema hadisi rakawia fanya na sinema dhamana Bushiri Mduri Sami kana sha yongo muhimu ikiwa benufu hizo ndongo kana mwana nyasi kada ile mzada komori zada hafa shamwali harma 4 heures za jio ambala ndo la pitali la deho eula ndio ndi hana kolera zura pour za waswidi antake commission au ndi hana kolera mzada isikala Bushiri ka oblige warangeli daholla walimeta en quarantaine wa sisi wanda muda honi kula baili daholla kamili wabushiwa ka hula wazingora ne corona bademu kwa mkomori a convoqué une deuxième fois ya fanywa tabuhizi za saya toujours wadi hata wa muzisa ibanza barindi bamba bali mitino covid-19 et covid organique on mettait de côté haliberewa waongo wa harmaze traité wafanya kiswa ya bili ibakatila makawishe ya 589 kaza za zambi hausikitima unutana ikana wandu 14 makomorie wakahama mbodo bai wangu wavuka bai raporo ila officiel harumeti serikali Bushiri kwa wakomori a 99% warumia lida lao wahifadhiha alafu wajereza ukaya ketina maana rirengeze test zinu hawandu kao ngarwani kao 80% kangwa duka negatif na reserve wanurudute ka a 80% wa dosi kwa yode mana yode siri lo vanhu ratukubaliwa na sisi rikapre live chakata kanza rifanywa bure ombokana tione mapesa watoka uriliva na rifikire population ya hatu manangio inchi na nao yode siri atonga razilo atsofanywa test mu Bushiri abo ilo funvuzima wekao iladime sirikala hatu watanabai au kanga singarenshwe danger ho wadi ngarenshwe danger ya hawa nyenshi jana nikana mwana nyasi washinyuma zaya vumbani hatwashonode kama mjazijua hatwashonode hasibabu de portable yahe ne ordinateur yahe yo danger ya handa kana ngamjua imavoma nako mori ngamzijua ukaya hawa maisha Bushiri ngayo maziro kumtsoenshimu idoliansi ulo niyo tinde yulo niyo abo kana uto kwambia Mungu to unambia basi na mwana nyasi tena ya eroe mapesa jatinze biye ya huwa ya mila haroha arme agence habale mapesa hajiriswa kafa 67 dawidi pardon petite vitesse mapesa ya rengo hajahari para manabala karna se demande ya msaada ya jue kwa msaada uja jelimfikirie uliokare wajirize busi limfikirie jelimlibe na wiki halonise preuve parce que transferi ka hata hakoza ngamu nawe zatori shimina jana razienshi deja ngawade tsunga singasima menace mana même singala munga sima protéger habura rumale dalao kanga wando toli amini singa amini au kesha tsungara wasule hundi daburi amino tabibu lo Bushiri abenge waele wawe falsafa ya omesi mwakeni ngoma nakata polytechnique ya omesi ya sauver mwanadamu au ukambe mfumbabi hamade heli za unishiani madhamana kazamishia ukana itosia hatu kijawa waswi vrai ou faux kartuju waunisa ukana zisharzi zile hizo za hatu
Ekija tukabora wamba kwa tena kapasite ya ule muwanu zetu tena na hizo nzorabu haketi razifanya zido za hakomori za duwasu ye hoteli ya Tsarane hoteli ya Kartala isojorenga wanono ushini pia ekare za tresi saatima hamadeli nafanya mahadisi na sine kompani kange capable ya ukazi ya avion ne usiku zima ya zibe komori ritimu usiku zima hari hakikisha kange tayari yabo ze hoteli zo mbili ngalijua ukangizwa en crise kwa tina maklia kasi tayari libeze charge za hatu amadeli nzitao jabuka umurili yonga sina charge ngazirumia ikira tukabora hawa waruma mwa imani waba wasikinia binadamu lohungu wenda warimeta quarantaine ho olio liba charge za mwa dutu na ndarazi libia komori haruma zino telizatu zina chômage rakanti wekale woze test na hamada hele comité scientifique wambao kwa kwa noshina warangi ujuma wa jana haini usiku kasi tayari warimeta quarantaine wa one force armée ya hatu wa dozi ngiza zelo telizo kwa na utawa mzima hata ya testewa hundele jawula zino wezo sipia madhamana hatu kwa turistana mbani hatwari mnonio hamada hele za unisoban zino ngoze mbana kazi jazia nafikirikana bala mono kati coupe e paroli banti ruhabonze ha telefoni ile yangu hako moja ula dhamana wadaula ya kaulipara ya rasmisha na ulimakinisha ya ukaido siya hatu isai habaoni nangetwa lo urgent daula hata wanza kana ni yeseye ni jam contact les compagnies niwambie que wati décourager quel que soit lenteur ilio bon izora nguhale sisi e contactizo la sindi wenge ngujuja iliaka kweli latindo porojo mana kauma dhamana ko to hamba bafiti kawo dhamana ya kwa ngomba bahari na madhamana hamadai ndio samie katingwa le kalimano mana utukifungo mwiji lambazinji amadeliza unisi haba ni mwanama sisi kahamba kana ngarambo nzima nende nzima dasine daula jarmu kabana baha wale daula wakana malekana ba di daula wole na masador kuskonde kwa maana hatu kuna yuko daula wakana za hao za mbali au sisi kana za hatu za mbali hau sikifu au timizi ya madeli zinogozidio na regarde sans froid mana kadalala na fanya tabuhizi za hapa kuhusu kompanyi hamaskitifu kompanyi no ripalisa ni Madagascar Airways avion de ballon ndio itina lisansi ya ukaifanye vol international hamaskitifu waka vol amani hiyo ikubaliwa ni ballon population ya Komoro harmonisi kwa ibadeo ibe zota kuhithi razifanya razipalisa ukana ketina ya assurance ya ukaije ifanye vol international change ila lini ifanya na vol wa kumbushini wenge tarajama ndizo ranzilisi wa swift ikawajibu kanimpare jerimu niseni babi ile hawaili yo no wanu randisa no wanu wa swift zibakie nzimandasi Rwanda Zimbabwe kai mwana mazonyisa zemvuza hatu tiza mihononi zemvuza hatu za witwani na rumeba byemvuya zemvuza tange fikra wana zinjinga za mshiao fikra ikaija ngihunu kanga ndoshinda bisaidishe kangabo amadu wako ushinda ujang contact na lima dhamana ya kumoni nikaushinda ya saidie wafanye souplesse ndio kuzatu zinzikia haraka optimisme ya ambassadeur hadi para leo utasi buni rasimishe ukaya zenongozinu amade zatawa ni daula uzifanyo watu wa muhemali shamkinishiha ani ilunga na information na iko hapa mkinishia evoluability yendeze 300 312 pardon personnes
à l'heure actuelle, il y a déjà officiel au Sonimane. Abo zibungana na information ya huko Komoro, yakaunika yawa kana ngizo mpalani. Shakatu amineke mrozo. Ambassadeur ambassadeur kadima biaba kinga mwanama na babana kwanza. Ngeze ni pohoa. Atu hanzarin rimnikeni umrongo elimria hele fikira yono makila. Malabano sisi loso ni hunu sisi ndo wandu ikao sina fikira njema. Sida si mwakubali litende likendaji. Sharaha reja kari mnikano mrongo. Dokayanga wa information mwanamaya na nikawa wanu habaha. Kaweli taharara zila ikaundura mabianiwa. Ebiye ngabwanwa sawa tsinza biye kurundana. Bai harumwe biye yanzi wabala. Ukaya ze biye zinu. Izo wanu wajua kaizo na rapporta. Ze biye zinu ngizo su reserve ya heke daula bushini wakubali mrohe. Subhanallah. Inna lillahi. Wanungwana kwa pesa jarako tujuka kweli. Iba kweli watukufu mluvanu. Msafara ulomau. Utinzibia ito suirika ya maudu ka undo autorisation. Kabunga mwana mbabe danger ka undo lonio. Hewe. Rialine ke harmwa Ombango. Bahini sai joka ya borujo mramfi yonyindwaji pashie. Wakati wasarege mapesa wa roha. Haya. Na reorganize na mzima runga mbabe. Salamu alaikum. Nakotani dise. Amba ifolia maulu nyumrongo wao. Est-ce que yo le ifolia aviation outleu yo yongina? C'est bon. Non. C'est bon, hein? Non. Handani ndo shughuli za kulima zifanya kamla tamali la tamvu la ta energy ya heza akiliza halu motorifi tefikiri yabo gari mshukuri yaone robe Mwenyezi Mungu urende hatari wasuli bahano tunjibi wasoni urende handani abili sirenge mfano harumaze ndo zizunguli ya uzinu kaba waono kumkonti wa hatu ngubazima wanzo henda ta wakupe mkonti wa hatu iliri ritambalie tike bazima rajujo wasuli horanzo rende yarabu ndo mwambiani uko wakati unu masikitifu akaingia hadu ngala Kenya wangale Mayotte wangale Libya raha kujaza wa Komoro wanzo watawe Komoro sisi tasile wangala nzuri reje Komoro yatu ngalizinga usema La ilaha illallah. etabu ya Komoro zekani za Komoro izoza hata tukaza kutabuka Komoro chewo ndo hata nzuri ende esi kale ukamturi saidia sanyamuri saidia ndo wale sambese zenziare zatu liko harumema rofarme bahari na msaidie wa serikali hapa kasibanu rifanye mastahiyatu nanyi nojojo ufanya mbije hido wazifanyao ngabantu waonao harumwe ule mengaba hawade yao wafanya ngesoja barifanya kwezi kwa serikali wende mbaba hatu wende mzaza hatu wende zamana wa hatu urisikiniyo wana hatu walokomo lone mapesa hatu alokaba hangaturu mema pesa hatu inshallah risaidie norende ili mrisaidie kwezi namsikinie wazazaha namsikinie wanashwaha namsikinie wandu hazi walobana namrisikinie simabani hanu mwishelo kandi bongo hatu sotipia hewe panumrufo haona namreshele mkeraji na mwene haya lingoni mreshele bari fanya haina mastehi haina namna yonsi pia mwene ukashi ngarutandi hao banu wahunsiro hatu kushina komuriya hatu uduwazo kaya bamana ulioneo shabanga mabamana wa mao aboge memba bindu timiza hautimize studio kama na mkera wana Mparela nzimjo pesa. fanya haina sofanya pia waswili
rirongoze magamala wa haku rirongoza remenu wa haina babana babidi ababana keradi rimumwango wa hemu Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar. Rimumwango wa hemu wa Mwenyezi Mungu yari huyo baba hanulio banu Mwenyezi Mungu arisaidie Mwenyezi Mungu yakuwe mifungo ya hahe baiso kazi na kushida Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akatajoka hanza zerugo zinu kun fayakunu nagaturo haunu inshallah taala ya hanza ngujo hanza baka watumura na Mwenyezi Mungu ngalomba Mwenyezi Mungu rejezi hazatu ha amani hawema Mwenyezi Mungu arehemu wandu wesawa walika dingo hunu Mwenyezi Mungu akale kisaraba inshallah reje wandu zatu rejeze fami reje wana yajibiwe tujojibiwa. Assalamu alaykum warahmatullahi la madambano vanu voli ya maundu ya ape la voli ya yangu hula ijemunu ikawa pale sawangu walive 500 €. Wajopashia wendezao shai voli sisi la mbeo bani voli kao ngejuka ulibisiwa 300 € amadeli we wazishia kwa wanu waliroze bieleo nokunda voli ya Madagascar Airways abo voli ya aviation kao viola ria 500 € tukaanza pale sasa sur reserve kana tukaanza pashie yafanye test ya PCR yafanye test ya PCR ili ajujua ya mbaki harmaye ya aviation. Yongere ngoma jeshi namna waeleza shingo na plastic zero limited. Jeshi ya Komori ya Lugwe. Ya APS. Oya, você bom no na proposição aí. Samahani. Bala rambakaya garirengao ye zafikira. Garirengao ze fikira. Armazeno kwa kaudo zambishi hawa. Ya volandisa. Bakasuala nilijibu. Shaizo rajomba zide masuala. Zorajomba fikira za uyenjeza zunikao do rahamba. Maana hizo ndizo joshida avance. Kena usia mtokana suala atiluzise sha zorajomba Mungu deze fikira rizanyise sonzi. Abantu ze fikira zinu zinzanyiswa hidzani. Katuje ulonenje mado mwija. Sisi liele hayeli rakafikiri. Jokiriba buhe mru ya nikenzia ya saya. Hawi arenje ziseno ikao karjakara zifikiri za joka movidu ya ukazi libulemi wangu. Naam. Assalamu alaikum. Wajikumwaletina Sailamo Seni Mrashid Abraham. Mimi mwana yangu amba Muhammad Saji ngamina mwademu. Alafu tunakazana mbele madeli zilongoza bishao kana bafanya ze commission wa sauzi namna ukando wa classe zao sha mesehili nele wangu kushini ushini ngaboze compagnie de ligne ngaboze compagnie privée walondona zambeza wadirisa au afisa na zona ekeda joka aidi keda joka njema ho kambu afanywa renseigner mi pour le moment na rapitinga contact ya compagnie aye privée cha ekeda joka njema wambu wa uzise kala armaze kufanya renizo ni joka possible wambu ajira mvinyo wambu wa pashawa sazao. Assalamu alaikum. Njibu kusema kama Assalamu alaikum. Anamba karsera ma question réponse ganza fikira shakaire njibu mwana nyasi bambo se chunga mbaje. Shari hansi baru karsina problem ya kompanya ukareza. Ngabo kompanya bilwa amorit elen er moritis wango tayari. Namne kau directeur wo jan harambe namna ni wono hawa. Sikati mabya ni mibe 72 heures zoti hunra. Njipange. Shansulinda inde kemtsoni para bahi ngame dawla hanyu sebo kamina kamini fu hanyu hana izo ni wona ambassadeur wan. Ni pare jeudi ayendinu e mercredi bo masihu magabo directeur ngaranzo mauri rohe ma ku jeudi amba se volinga zula sa chemise jezimbalia pour vous dire au kakatse problème ya compagnie ani yone suala na kanzali dibo mwana amon chuka perelewa. Okay. Politika na question. Johar c'est bon c'est cela. Naam, assalamu alaikum. Mwanyanyi Mohamed Johar mjina tusimsambajin. Disons évidemment membro ya commission sidekina sha mwanga mina question que lazima ni population ili uzise asino kawajibu ni uzise. Anaranzuma ndoni si wasaya kabambia secrétaire abakasikartina aminifu si ambassadeur zengo ya kandanizo. Donc kanza jua basai
Vous êtes là où la officielle au Comore par rapport à une ambassadeur. Assalamu alaikum. Anama de heli mwana mazo ni sawa. Ya waidi ndio kadra jama question ma réponse ama une conférence de presse. Rija haini mngu atekeleze fikra yake. Ila heli hawa ili ndio ni pange mwendo wa ushindani huu resultat final. Uhusu swala hili ni muhimu ni jibulo kiwa benufu oso ni mwatu sotipia. Wande karanza reka karjanza. Reka ambassadeur ani harina denai au kajarenda nai ngasi obligé rekenda sinai hanongo zingi ana monsi yule mwana mzali yahu ifem tine ruhusa ngia kubaliwa ya roho titwa bili ya autorisation ijoka utsawane daula ya mushini yende ya ladhimu ya demande autorisation yi abonga sina uhota jifuahe quelque soit et maboto ijoka ya parihaniha changa toujours nga sina uhota jifuahe signature ya ndaru amande heli izituao hike daula ngwabe hao autorisation ya compagnie sisiri la te sollicite irisaidie rirohe abo eujobeshe wa ambassadeur yabo e coopération ya tunda sina sisi karta iminya karta iminya parce nga jua okana karna ujua ufanya ndongo wetine daula yabo uhutajifua tunda sina quelque soit ngari utsahao haini anomali za jiri enge wakaplambe ya ukangabo namna ukagarudo parsa signature à côté de de ambassadeur ili fikishe karirumia shakaritsina niende hedi harmule mekamili ongela dunu upande huo wa kiubenufu wa quelque soit baboto ejoka ya jiri les latins burzien chiu shanga si ahakuri ikopere na sina ya ambassade toujours. Assalamu alaikum. Kwanza nifanye eclaircissement ya hizo mwanama tunaidi akayahamba ya husuze ze charge kaongezo Komori na zeblinda linike press ensuyo na doambilana nrongore aminilana ambassadeur apart sa telefoni yangu ha Komori ya ukaya ngabo amvio mwadoishia ukari wafanywa list ya mvio hicho kauja irenge wandu hazi na wandu waliona wanawatiki bagi yawe hadisiyo ende hatalifanya mbosela mifumo mili wa ambasadi lifanya list nizo zena mbulwa hata ngabo makoti maraji ya jayanjia buhari yao bata wandu watuwa he nationalite ya hatu waja watu wa buhari yao mana hizo sisi kakao rabake na ukiri mwambanga mwanzo wandu hazi mwambanga mzo wandu walona wanawatiki wakomori sindongo hizo ikanga mwanzao mtie mndu shahari wa koloneli tichidovi na mwidi mwazifanya ho wambasadi hanyu ho mafukoni hanyu betina ukanga siapo shahili sa mtu hanose ukaya commission gasida sina ngafanya sazini haramu wandu wa makoti manene ya ukwana unjia bifanya listi ya mwando ze telefonizi abose zivewa tena ka ngabo kotite lino kakaljanjia ya vyo kina utaujuka wa inambu wa wanziha watu watale kotili la jarijua kale kotili njia lilitoa bafanya hama listi za timizi ndraruza na mbulwa yani sisiri lemewa rambaba habari na mfanyi hizo mjuka ufanya kapsina tabu za muhimu ngarjua mbiwa Komori mkaya eze ndongo mazifanya hizo sitinde kina kartuzijua basi shabala zila bwana za bure wala ule wakati watu kaulati wa bure latso wakati watu la bure shabala vile kana kwa paruja na hijuzi ora jaradisa ukaba hakartulinda serikali manalisarelewa nasaradisa zimufu mazimu sijue kama msijua jana paramba kaila vio ila isaijuha babala kaisiuha ejo hucha nabo hohucha ganzo iche tende irohe iliyo waneda mwa Komori warambuyo kaya wala serikali ndo rapatrio wanu
wamehenzima ichirenge wandu wa makoti manene yao zinda wala watu duhaze waondu watuka ukasa zendrabu kandi watunga ichao sha wala wandu wachidu watuka upashia wabire wasihegula apreza hatuzidunge mashallah gouvernement komori warapatri wala kabushi hay wala libye mapesa hatu wadiwa za kaya roto joya ya ndar maze mikro la rambe hache won ebieta indamina liba ya warapatri madoka na ba sha wala hate mapesa uko jaka na yoya utoliba wabezi watende ramba kashi franzika msinamba hindu sha inu kwa mtuzi de la hele jimbo na mlibulie baba no sisi sarjorganize liviro sa casa tete le 23 mwanzo alizia tiro le 23 wakensi harma fikira tetso aje kunde mapesa mbose utu no waje wadi watende ngelje ro september bashi tija vanwa kawandu watsuhengu wano tokanza wamtsona mba hindu ya urengo wa komoro walo mtiwazie walone mapesa wasezao ndio rikaushindare hadisi ndongo nzima ambasadori haparamba zinongo hizo na mkera namjujwa mwifanyi heni wakati mjoka hanzi shazinu zitizie sababu nda hiyo mtu hata tunai bamramba zinji bano hata yewae ndio akahalemewa na uranzi bahi wachailia madhamana hatu wako lokomori wakansi wafikiri waonoka ya zinongo zino kweli yazoka zero karendeli bloke wandu na si hata katina solution ilo total ya ushindani wa nini kaida mweseri wabulie wafanyizo ka wardi wa para ambassadeur votasi la henso vili bala kumwambia ukaya rishia zinongo wahamba habahari anu ile ila voli ketuhucha ngarenga we la mapesa raruhari rumilie volio babu tujuru wado wanadamu walobushini rakabanga saidia unusu toshinda ababa hangalia hunsi ukomori walinde kawaja ulionga bonoti ya ukaya haini mtu toka huja mtu ka ubeti wa quarantaine ngeza hoya ajilibye bayu kadha ya baba hawandu walobushini uliole souffrance kaondo walonio narontsema pesa yanu ohija watijousiswa maindu tena akonge baneka chine gamba kayanga siravika toka uchilibia yodo tabu henilio kabano habaisha titimwa bari fanyeje shabanu mwamba kangamjuliba msiringe mapesa yao mlitsena ndimja mwamba kaya abala mwamba haringamjulewe na mkiravi zinongo hizo azinongo hizo ngalizijua sisi lokushini ngalinda umje mtu te quarantaine mandeli mahamba shana ngamjoka uliba itike yabo ngamjo profita bala kama yakaulo bakari kwa joyi sijabu mkiravi baba zinu lifanya uzinu zinzoza hanyu ngari mfainyaoni wakati wanudona haya mbaka ngarjo uliva risi heizo karjane jingoni ngarjo uliva zina shezilo iho izo za hanyu amdubule nzatu wassalamu alaikum Kana zile hapo zetu. Unafikira kwesi wasiwapita. Nafikira kido bewa ikangio hu kaisia jota hamze wa hatu yanike kalimati shukra ya he unkonsi unu ili ndo utoe fatiha bila dua ikaulia tababanu. Salamu alaikum. Siwase kubisoani heni bana unasaganyana pia anusubisha marhaba bo walo kasalo unu mrantsese ngosizadisa kabatsi mndu yaparoka ambe kaze walo izolabu choko bisoyi ngalishukuriya bolanze rajala twabanu rendesioni ne kubisoyi kabatsi mndu wondo kirume nani choni mndu usukotipiwa nesenogo zendawo vanu ava ngasije mndu akawanisa adifu sirulo vanu pia riyazaya roa runatuhu roa baba roa tate efunja liamani nena wanasonahe ukasisi kubali mrendese atu akati mezi ngwajo ulufungula zenziya za usenda tukumori batu ngasino wakili galirimi bana eno akati mjo ulipada
rotora miorije kabatiro kala kinyume nani garibishiro ni marhaba menji umgazi jawoi ehamambu ekauno mrumwi yetsolo ngone mwana yalitseide buda wala rwalabo shotsani umasiaja na mlitina ustarabu wa ze telefoni sheni mndu kumbata nyola subu na tapila ni amani neno ananya bo zeruka soda naye bayi waze wa hatu walimisa bana mbecheni maraba mechi nwatatsa hatu nwanasho hatu utuwa maraba bukabana za saa tsena bali amani muno komisio ya Ewa, assalamu alaikum. Bano bano bino bana. Kasi hamando wakati mtume Yunus ako harumwe. Basi hajusema zo Mwenyezi Mungu. Abuge henu nasome la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Isome kado 11. Basi. Ritoe Fatiha, isome za alam nashraha, rijusema za haina Mungu. Yatajalli na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu inshallah hamuda wa haraka bujori jibu hukango onoze roho za hatu obanur tabi hao neze fami za hatu inshallah natawassal ya Allah bi surati al-Fatiha amin غير المغضوب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم سهل لنا بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى بيان وتفصيل حاجاتنا إليك الله كثير حاجاتنا إليك الله كثير حاجاتنا إلى الله يا كثير وأنت عليم بالبصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إن شاء الله تعالى.